Oke, record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal PAT kelas 7 sama kelas 8, dimulai dari kelas 7 dulu, nanti kelas 8, tapi kita ngerjainnya bareng-bareng ya, jadi kalau yang kelas 8 mau jawab juga nggak apa-apa. Sebelum berdoa agar ilmunya diterima dengan baik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah selesai. Dulu Mama. Kenapa? Oke. Oke, mulai ya. Jadi ini aku mau mulai ke soal yang kelas 7 dulu. Jadi setiap jadi kelas 7 ada 40 soal, yang kelas 8 juga ada 40 soal, yang PG-nya ada esai juga, tapi nanti kalau sempat. Jadi kita sesempatnya aja ya, guys. Ini soal pertama nih, coba dibaca dulu kali ya, Kak Indi. Coba dialognya dibaca, Kak Indi. Okay. Look at the giraffes. They have curly eyelashes. Bini. Yes, they do. Their eyelashes are adorable. Tita. And look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies. Andri. Guys, do you know what each zebra has? Do you know that each zebra has different patterns? Tita. They do. That's very interesting. Kalau misalnya kalau soal teks kayak gini, kalau aku sendiri sih biasanya aku baca teksnya dengan cepet gitu. Kalau misalnya ini kan teksnya pendek ya, jadi kamu bisa baca keseluruhannya dulu. Atau enggak, tapi kalau teksnya panjang nih kayak yang di bawahnya This is my house, kamu bisa cuman baca baca sekelibat aja gitu. Habis itu lihat pertanyaannya. Pertanyaan itu nanyain apa. Kolom pertama kan what do they say about the animals, pertanyaannya. Jadi kalau udah ngeliat pertanyaannya, kalian bisa balik lagi ngeliat ke teksnya buat nyari jawaban dari pertanyaannya. Nah, ini nomor 1, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa? Boleh open mic atau jawab di chat juga nggak apa-apa. Kira-kira apa ya? A, Kak. Nah, ada yang jawab A nih. A, Kak, A. Oke, jadi A semua ya Andi kayaknya. Bener nggak sih kira-kira kalau A nih, coba katanya Sita, jerapah itu punya curly eyelashes. Terus kita lihat di sini, Sita ngomong kalau misalkan giraffes punya curly eyelashes. Berarti jawaban yang A bener ya guys. Lanjut ya, Andi. Boleh lanjut aja biar cepet ya. Kalau ada yang nggak ngerti, bilang ya, biar kita ulang aja biar kalian bisa lebih ngerti juga ya. Nggak usah malu-malu. Kalau misalnya malu juga langsung private chat kakak-kakaknya juga nggak apa-apa. Oke, nomor 2, their eyelashes are adorable. What is the synonym of the underlying word? Kira-kira apa nih guys? Adorable. Beautiful, Kak. Okay. Beautiful, Kak, beautiful. Oke, kenapa jawabannya bukan awful? Yang tadi jawab beautiful siapa tuh? Karena kalau awful itu antonim. Nah, ini Kak Indi hilang ya? Oh, ada deh. Bener nggak Kak Indi? Benar. Oke, lanjut ya guys. Kalau ada yang bingung langsung bilang di chat aja. Ini aku biasanya kalau soal teksnya kan ini kan tergolongnya kalau dibanding sama yang teks tadi lumayan panjang kan. Aku biasanya tuh ngelihat soalnya dulu, baru nanti aku cari jawabannya. Floors are there. Berarti tinggal dicari nih. Ini kan di sini langsung ada nih. It has 2 floors. Berarti jawabannya kalau kayak gitu there are 2 floors. Gitu guys. Sekarang coba nih kalau yang nomor 4 kira-kira jawabannya apa? Ada C. Cek, beneran nggak nih, Cek? Bisa aja. cek.
on the ground floor. Benar ya guys, on the ground floor that is hall, kitchen, pantry, and toilet. Jadi jawabannya benar yang C. Nomor 5. Why does he like to be in the attic? Kira-kira apa guys? Coba dilihat di teksnya, kira-kira jawabannya apa sih? Bisa langsung open mic atau di chat. Okay. Dan nggak Indi? Kalau dilihat dari teksnya sih bener ya. Soalnya kan ada tulisan, but I also like the attic. In the attic, I keep some of my books and my old toys. I like to spend my time there because it is very spacious and there is a big sofa there where I sometimes take a nap. Berarti jawaban yang benar adalah A. Ya, betul. Lanjut. Nomor 6. It is very comfortable and cozy. Coba artinya comfortable itu apa guys? Nyaman. B. Jadi kira-kira kalau dibikin jadi kayak semacam kalimat B. B. Making somebody B. feel relaxed. Nah, benar ya guys, jawabannya B. Lanjut. Kalau ada yang bingung, langsung Iya, kalau ada langsung yang bingung. Oh, Sherin Olivia, raise hand. Kenapa? Ada pertanyaan? Enggak pencet, Kak. Oh iya. Tapi pokoknya kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Soalnya kan ini kita rada cepet soalnya soalnya banyak tapi waktunya dikit. Jadi kalau ada yang bingung langsung tanya aja biar kita berhenti sebentar, oke? Ini internet aku yang jelek apa Indi jelek ya? Aku nge-lag ya, aku kayaknya yang nge-lag deh. Nih. Kalau nomor 7 Kak Indi, coba Kak Indi. Nomor 7, how do white's eye look like? Nah, kalau kita lihat dari teksnya nih. Oh, he also has big eyes. Berarti jawabannya Big. B. Yeah. Benar. What does white eat? B. Carrot and other vegetables. B. Ya, benar ya. Di sini ada nih tulisannya. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. Mana sih? Aku sampai kehilangan ini. When does the writer take white to the veterinarian? D. When white is not healthy. Ya. Kalau di teks Apa susahnya, tuh jawabannya? I Kalau bring di white to teks? a veterinarian when he does not look well. Ya, Oh, he does not look well berarti lagi nggak sehat, nggak sehat. not healthy. Tadi jawabannya yang D. Nah, ini nih udah nggak dari teks lagi. Kira-kira yang tepat apa sih katanya buat ditaruh di sini? You can put the food in the blah 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 to keep it fresh and cold. Kira-kira apa? B. Refrigerator. Refrigerator. B. B. Oke guys, jawabannya refrigerator. Jadi Artinya itu kulkas ya. Nih, kalau nomor 11, my classmate always smiles and has many friends. She is Friendly. Friendly. C. C. benar. Kalau ada yang bingung langsung ngomong aja ya guys. Nih, nomor 12. Who is Mr. Denny? Kira-kira kalau dari judulnya aja sebenarnya udah kelihatan juga nggak sih? Kira-kira jawabannya apa nih? The writer's teacher. Berarti kalau teacher di yang D. Benar nggak nih, Indi? Benar. He is my English teacher. Berarti the writer's teacher. Okay. How does he look like? Ini kalian bisa langsung lihat di teksnya nih. Kira-kira yang pas yang mana? Nih, round eyes. Berarti kalau udah round eyes, berarti yang B udah nggak mungkin. Pointed nose, itu cuma yang C sama D. Sama thick lips. Udah deh, berarti jawabannya cuma yang C doang. Karena yang describe punya round eyes, pointed nose, sama thick lips cuma yang C. Berarti yang C jawabannya. Lanjut. Is his skin brown? Kira-kira jawabannya apa nih?
Yes, it is. Yes, it is. Oke, lanjut. Ini kayaknya sih bukan what do you think, harus ini what does the writer think. Ya, mungkin maksudnya yang nulis kira-kira think about Mr. Denny-nya gimana gitu. Kira-kira apa nih kalau dari teks? Yang A. He is very Smart and honest ya ada di sini. Oke. Lanjut. Nah, ini udah bukan dari teks lagi. A place where aircraft regularly take off and land with buildings for passengers to wait in. Airport. 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 Aircraft itu apa? Kalian tahu nggak? Aircraft itu apa? Ya guys, aircraft itu apa sih? Pesawat. Ya, aircraft itu kayak segala transportasi udara nggak sih aircraft? Jadi bisa helikopter juga. Cuman biasanya sih aircraft itu sama dengan airplane ya, sama dengan pesawat. Jadi tempatnya adalah airport. Nih, bla bla bla, nomor 17 ya. Bla bla bla, many people standing outside the movie theater. Jawabannya apa nih? There is, there are, there is, there. Ya, nih. Many people, berarti There. There are. kenapa bukan there is Kaindi? Karena many There are. people itu udah plural, makanya pakai are. There are many people. Betul. Lanjut. Nah, kalau ini nih, there bla 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 a small cat playing with some toys. Kalau di sini ada S D There A is. kalau itu artinya dia cuma satu kan, makanya dia jawabannya yang There is. 19. We use this thing to cook our meals. It is a stove D Stove. itu artinya Kompor. nah, Ada yang tahu nggak arti basin apa basin? basin apa basin? Kompor. Apa? Basin. Baskom. Baskom, benar Mbak. Ya betul. Nomor 20. Kira-kira apa nih? Teleskop. And looking used to look at the stars. Ini kayaknya stars ya, harusnya bukan stars. Apa nih kira-kira? Teleskop. Betul, teleskop ya kalau buat bintang. Kalau mikroskop apa coba? Buat lihat mikroorganisme. Tuh. Widih. Oke, lanjut. 21. She is an old woman. She is short and plump. She has got short, curly gray hair. She is wearing a necklace. Nah, ini udah langsung kelihatan di yang A. Nomor 22. Ini ceritanya mamanya lagi masak. I am making fruit pudding. Please chill it first in the B. Refrigerator. Refrigerator. Kenapa refrigerator? Karena itu. Karena mamanya bilang untuk chill it first tuh kayak diademin dulu, didinginin dulu. Didinginkan Gitu. dulu. Ya. Nih, coba kira-kira dia conversation-nya di mana ya? Kalau ngomonginnya tuh ini ada apa sih? Buku, member card. Kira-kira apa ya? Coba ada yang In the library. ya. Ada yang bingung nggak nih? Kalau nggak kita lanjut.
Lanjut ya. 24. Where is your father? He is in the blah blah blah. Lihat keterangannya. He is going to repair my bicycle. D. Garage. Iya. Benar D. nggak Kak Indi? Benar, Garage. garage. Garage itu garasi ya. Jadi biasanya kan sepeda tuh di garasi. Mm-mm. Wah, ini nih. Coba Kak Indi. Nomor 25 Kak Indi. The text mainly discusses about. Nah, ini kalau kayak gini tuh kalian harus ngeliat keseluruhan nih biasanya. Kalau dilihat dari keseluruhannya, A. kira-kira apa nih? A. Sita's daily activities. Benar ya, karena di sini kayaknya, oh iya, my name is Sita. Udah kayak gitu berarti biasanya maksudnya Sita's daily activities. Aulia ini, Aulia adiknya. Adiknya si Aulia Sita. ada, Nabila temennya. Berarti ini daily activities Sita. Terus nomor 26, the following The following statements are true, except. Nah, ini juga kita harus baca keseluruhan teksnya berarti. Coba dilihat dulu nih. Yang A, Sita has 2 sisters. Tapi kalau di sini kelihatannya kayaknya dia cuma mention dia punya satu younger sister, Aulia. Berarti kemungkinan yang A salah nih. Terus yang B, Sita always go to school in the morning. Bener dong. Kan? Dia bangun pagi-pagi buat ke sekolah nih. I always go to school early in the morning. Aulia is a diligent girl. Ini dia mention juga. Mana ya? She is a diligent girl. Terus Sita often visit Nabila's house. Di sini juga dia mention I often visit Nabila's house. Berarti kalau ditanya yang salah, yang A. Ini harus hati-hati ya. Ini tulisannya the following statements are true except, berarti kecuali ya. Except itu kecuali. Jadi Iya. carinya yang salah, bukan yang benar. Nah, ini nih. My father is a blah blah blah. He always advise people about legal problems and defend them in court. Apa nih? Lawyer. 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 Lawyer itu apa sih artinya? Pengacara. Kalau lecturer, tahu nggak lecturer apa? Dosen. Dosen. Iya, dosen, benar. 28. Hi Gio, what does your father do? My father is a blah blah blah. He makes things out of wood and repairs them. Apa nih kira-kira? C. Carpenter. Carpenter. Benar nggak Kak Indi? Benar. Plumber tuh. Kalian tahu nggak plumber tuh apa? Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia plumber tuh apa? Plumber tuh kayak orang yang berhubungannya tuh sama kayak pipa-pipa air gitu nggak sih? Kalau tailor itu penjahit. Butcher itu tukang potong daging. Carpenter itu yang berhubungan dengan kayu-kayuan. Jadi jawabannya yang C. Nih, we know from the conversation that Denny's room is. Coba ada yang tahu nggak nih? A. Ya, unique, colorful, and has many things with different shapes. Kenapa colorful? Kalau di teks itu dia kan bilangnya it has things with many different colors. Itu artinya dia colorful ya guys. Yang A jawabannya. Lanjut. Nomor 30. It's awesome. Coba kira-kira sinonimnya apa? Amazing. Amazing. D. A. Scientist. Amazing. Oke. Lanjut. 31. And you have a very big TV. Sinonimnya apa nih? Huge. B. Kalau misalkan ditanyanya antonim, Small. betul. Tiny juga bisa sebenarnya kalau antonim ya. Tiny juga bisa sih. Ada tiny aku nggak lihat. Ini. Hello, my name is Vina. I'm a blah blah blah.
I work in a laboratory. Berarti jawabannya Scientist. Science. B. ini udah kelihatan Scientist. banget. Dia scientist karena dia juga ngomong dia pakai lab coat, terus rubber gloves gitu-gitu kan. Saya ada yang jawab cek nih. Cek tuh apa cek? Dia cek Counselor tuh apa? counselor, coba kira-kira apa? Counselor itu semacam guru BK nggak sih? Iya. Iya kayak ya gitu deh. Semacam guru BK kayak yang ngasih advice gitu deh guys. Oke, lanjut. Lanjut ya. Crocodiles are for like semi-aquatic carnivores, reptiles. A. Oke. A. Benar. Udah ketahuan ya. Buaya makannya daging. Kalau yang makannya tumbuh-tumbuhan apa sebutannya? Herbivore. Herbivore. Herbivores ya. 34 ini kayaknya gambarnya harusnya kalau The King of the Jungle apa harusnya nih? Ini kayaknya kalau dari gambar ini nggak ada yang bener nih soalnya. Lion. 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 Jawabannya lion ya guys, nggak ada gambarnya. Lanjut. 35. I swim in the sea. I have got sharp teeth. Shark. I'm a wild animal. Apa nih? Shark. Shark. A. A. Lanjut. The room is very hot, so you can use this object. Apa tuh? B. Fan. Fan. Pas angin ya guys. Kan. Lanjut. Wah, kalau It's ini the title langsung of the kelihatan song. Kelihatan langsung ya. title-nya langsung ada nih di atas. B. Jawabannya yang B. Siapa nih penyanyinya? Ini kayaknya questionnya. Michael Michael Bublé. Michael Bublé. No. Questionnya rada-rada ini ya salah. Ini. Harusnya who sings the song ya. Kalau who is sing a song, aku juga bisa sing a song sekarang. Iya. What does this song tell us about? B. B. The writer wants to go home. Ini juga harusnya the writer. Yes, Want to go home? ya betul. Kenapa ada aeroplane? Another, ada tadi buat liriknya another aeroplane. Oh iya. Oh iya. Bedroom. Oke, Bedroom. betul. Check. Nih kita lanjut esai apa bahas yang kelas apa nih, Di? Saya dulu aja kayaknya apa. Oke. Lama punya. Oke. Oh iya. Cepet juga. Lanjut dulu bentar ya, sampai jam 4:05 nih batasnya gitu. Oke. The gaps. Use the words in the box. Yang A coba. My uncle. Funny. 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 Oke. Berarti funny udah ya. Terus lanjut yang B. Never talk to strangers. Shy. Jago-jago semua. I like doing sports and physical activity. Energetic. Oke. Energetic. Energetic. Lanjut. yang D. Kira-kira ya udah tinggal satu sih ya jawabannya. Selfish. Tapi artinya apa guys? Egois. Egois. Nah, Benar. betul. Egois, selfish.
Oke, lanjut. Read the text below and answer the question. Coba, Dini mau jadi apa sih? Itu yang A tuh. What does Dini want to be? Scientist. Scientist. Dini wants to be a scientist. You want to be scientist. Jenny wants to be a scientist. Mhm. B. What kind of web? Dini likes game websites and science websites. Ya, betul. Dini like ini nanti aku lanjutin aja guys, soalnya agak panjang takut nggak muat. Terus, when does she visit the website? Coba, apa nih kira-kira? Nih, I use the web only on weekends. Berarti, apa tuh? She Visit the website. right? On the weekend. On weekend. Okay. Thank God. Why does she visit the science website? Alah. Apa nih? To know about all the latest inventions. Ya, ada di sini ya. Cause I'd like to know about all the inventions. Oke, lanjut. What is the object? It is for writing letters on the whiteboard. It is apa nih? her school. Kenapa? Whiteboards. Apa sih? Oh, Buat nulis di whiteboard apa tuh? Buat di papan tulis. Marker. the marker I am. It's a marker. They are for cutting things. It is Scissors. ya boleh sih sini. Sir. Sharpening your pencil. Sharpener. Sharpener. Kenapa, Nek? Sweeping the floor. Broom. Itu ada kecil-kecil sama belut kecil lain. Yang gede di segitu sama ada yang cuma sari ya. Ya, Apa nih? lanjut ya. Coba kalian lihat teksnya nih, kira-kira apa sih dia Siti suka apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lanjut. Apa nih kira-kira? I am proud of my school. Our teachers are smart. We have many good books and magazines in our school library. Betul. Dari kalimat kedua nih, our teachers are smart. Itu juga udah bisa masuk ke things she likes nggak sih, Kak Indi? Bisa, karena bagus kan? Konotasinya bagus dong kalau teachersnya smart. Ini depannya harusnya pakai Z tapi
Terus we have many good books and magazines. Itu juga bisa. Ini cukup nggak ya? Many. Ini dua doang ya? Oh, dua doang disuruhnya. Tapi kalau misalkan yang selain itu, bisa juga apa lagi nih? Bisa kan Clean. classrooms are not big but they are clean and tidy. Berarti classroomsnya clean and tidy. Iya. Oke, kayaknya udah situ dong ya. Lanjut, yang the things that she doesn't like. The schoolyard is The schoolyard is small. very small. Terus apa lagi? Nih, bisa ya. There are not many plants. So it is very hot in the afternoon. Itu bisa juga masuk. Yang things she doesn't like. Apa nih berarti? There are not many. Oke. Terus ini juga bisa nih, the terrace Terrace is very crowded. during the break. Great. Oke. Tapi karena disuruhnya dua, jadi kan harus dua nomor. Sini nih, nomor terakhir. Sini kita pasang. Fill in the blanks with has or have. Coba nih. Indi, yang pakai has tuh apa aja sih? Yes. He eat. Yes. Yang pakai has itu he, she, it. Kalau yang pakai have, Pakai have itu Are you are there? you, we, they. we, they. Nah, berarti kalau udah kayak gini kan udah kelihatan dong. Ya, kira-kira Have. They have floppy or have. They have. yang B nih, she bla bla bla, the big dog. Has a big dog. Yang C, Has. Does Bobby has a fish? Has. ada nih kalau buat question gimana nih Kak Indi buat Oh. kalimatnya? Kalau question tuh kalau does Bobby have ya? Does Bobby have? Kalau question semuanya mau dia subjeknya he, she, it atau are you, we, they itu pakainya apa have. Kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya has have-nya di depan kayak has she eaten yet kayak gitu, itu beda lagi ya. Itu tuh Iya, ngikutin jadi yang ini kalau kaidah yang pakai- he, she, it. Iya, jadi dia kalau pakai does atau pakai do di depan, itu dia baru semuanya pakai have. Kecuali kalau have dan has-nya di depan itu baru tetap pakai yang ini. Gitu. Oke, nomor terakhir, rabbits, blah, 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 long ears. Have. Kenapa Rabbit. tuh? Kenapa have? Has. Karena pakai s rabbitnya. Ada banyak. Karena dia pakai as belakangnya, berarti dia menandakan kalau dia dari satu. Plural. Karena dia pakai have. Oke, karena udah selesai, kita lanjut ke yang kelas 8. Coba nih, Kak Indi, nomor 1. Wow. Nomor 1, how often does Rena practice the dance? Nah, kita lihat nih di schedule-nya nih. Yang ada berhubungan dengan dance tuh kapan aja nih? Ini kita lihat dancing club nih, kayaknya yang berhubungan dengan nari ya. Berarti dancing club itu setiap Tuesday, Wednesday, sama Saturday. Berarti 3 times a week kan, 3 kali seminggu. She
3 times a week. 3 times a week. Tuh. 3 times a week. What does Rena do on Saturday morning? She goes to an Mm-hmm. English She goes to an English course. Discourse. And things like that. Iya. Berarti yang B. Makasih Sasa. Terus, when is Rena off school? on Saturday and Saturday. On Saturday. On Saturday and Sunday. Walaupun sebenarnya sih di sini dia cuman mention dari Monday sampai Saturday ya. Dia nggak bilang Sunday, tapi kalau di yang lain dia ada school semua, makanya kita jawabnya yang ini aja, yang Saturdays and Sunday. Terus, when does Rena visit the library? Mm, Thursday. Thursday, Thursday afternoon. Thursday afternoon. On Tuesday. Jamnya jam 2 sampai jam 3 berarti yang masuk ke afternoon. On Friday, Rena bla bla bla. visit the cinema. Cinema. The cinema. Friday dia ke cinema. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nih, udah nggak masuk ke teks ini. Kira-kira apa nih? Firman bla 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 Always. evening. He does it after dinner every day. Dia bilang every day. Berarti kalau every Always. day, Always. kalau ada yang bingung langsung bilang aja ya guys. Nggak apa-apa. Nanti kita coba jelasin lagi. Terus, Okay. Susie always bla 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 dinner every day. She likes eating here. Always makes. Jawabannya yang mana nih Kak Indi? Pakai S apa enggak? Pakai S apa enggak? Kalau Susi pakai S ya, karena dia itu singular. Iya. Kalau he, she, it itu abis itu kata kerjanya diikutin S. Yeah. Berarti jawabannya yang mix. Jadinya sometimes sama rarely apa Kak? Kalau sometimes tuh sometimes tuh kadang-kadang. Kalau rarely itu jarang-jarang. Jadi rarely itu lebih nggak sering, frekuensinya itu lebih dikit lagi dilakukannya kalau rarely dibandingkan sometimes. Ya. Nomor Boleh 8. nanya nggak Kak? May I Boleh, ask boleh. question? Lanjut, boleh tanya. Seldom sama rarely. Apa tadi seldom sama Rarely. Ini seldom? kalau seldom sama rarely itu lebih jarangan rarely nggak sih? Ini Iya. sejujurnya ya, seldom itu cuma biasanya tuh dipakai cuma kayak di teks-teks gini doang. Kalau kayak orang ngomong tuh jarang dipakai seldom. Tapi kalau pertanyaannya antara seldom sama rarely, lebih jarang rarely daripada seldom. Tapi artinya sama-sama jarang. Ya, tapi kayaknya lebih jarang rarely. Terus kayak sebenarnya in daily life seldom tuh udah jarang banget dipakai sih. Tuh. My father doesn't blah 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 coffee every morning. Drink. Pakai S apa enggak nih? Drink. Dia ada doesn't-nya. Berarti dia pakai S lagi apa enggak? Dua. Nggak pakai. Oh iya. Nah, jadi kalau misalkan dia di depannya ada doesn't, dia nggak perlu pakai S lagi ya di belakangnya. Jadi jawabannya yang B. Drink. Nih. Teks untuk nomor 9 sampai 12. Nomor 9 dulu. What is Mr. and Mrs. Hassan doing? Baca dulu teksnya.
Kalau ada yang udah tahu boleh langsung. A. They are on their bike. Sini ada tulisannya sih. Mr. and Mrs. Hasan are on their bicycles. Yang A benar. Yang B juga benar nggak Tapi sih, yang Kak? B juga sebenarnya benar juga nih. Yeah. Lanjutannya. They Going are to going to the market. groceries market kali maksudnya. Jadi yang B juga bisa nggak sih Kak Indi? Iya, sebenarnya A sama B ini sama-sama benar. Oke. What is the twin doing? Coba. They are reading a book together. Nah, nih. Reading a book together in the backyard. Berarti jawabannya mana ya? Oh, ada nih di sini. Yang C. Terus nomor 11, who is playing a guitar? Baca lagi nih teksnya kalau lupa. Yang main gitar siapa sih? Rama. Of the sun. Rama tuh siapa? Kira-kira. All the sun. Mona's brother. Mona's brother, benar. Mona's brother. Mona itu tadi anak perempuannya siapa tuh? Mr. sama Mrs. Hasan. They are going to the market. Tadi siapa yang pergi ke pasar? Mr. Hasan and Mrs. C. Ya, betul. Jawabannya yang C. Mr. and Mrs. Hasan. The girls blah 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 about the new library at school. Are talking. Talking. Oh, nggak pakai A. We're talking. Pakai R nggak nih? Pakai. Nggak. Pakai. Betul. Oke, kalau misalnya pakai ing itu selalu pakai, kalau nggak is are. Iya, tapi karena di sini the girls, dia kan berarti plural kan, jadi dia pakainya are. Are. 14. Indah, who blah 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 beside Mr. Stewart. Apa nih? Sitting is are sitting are. Yang mana? Who is sitting? A. Dengan Indi A. Karena beside Mr. Stewart, terus jawabannya satu doang, Mr. Rudy, berarti A is sitting. Betul. Yang A. Nih, sekarang lihat gambar. Tommy is blah 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 dan Siska. Dilihat dari Older. Tommy. Younger, shorter, older. Older. C. Cek. Shorter. Older. Anita is blah 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 dan Adi. Anita sama Adi. Taller. Taller. Taller than Adi. Benar. Kalau older salah ya karena Adi 15 tahun, Anita 14. Jadi yang benar adalah yang B. Lanjut, nomor 17. Adi is Oldest. Oldest. Adi Oldest, yes. paling tua. Jadi dia 15 tahun, yang lain masih 10, 12 sama 14. Jadi jawabannya yang C. C. 18. B. Tallest. Tallest. Cat. What? Shortest. First. A. Jawabannya yang A. Siska paling pendek. Paling rendah. Ya. Kalau ada jawaban youngest, benar juga youngest, karena dia juga paling muda. Kirain Anita. Ya kalau yang juga dia benar. Nah nih, sekarang udah nggak berkorelasi sama gambar dan teks. Jadi nomor 19. Apa nih kira-kira yang nyambung? Better. Better. Ya, Better. better than tomorrow. Ayo, apa nih? Was. Kenapa was? Karena itu karena simple. Similar. Simple past tense.
Kalau dia simple past tense juga 10 years old. Jadi penggunaan to be-nya was sama were. Nah, Benar. terus kalau pakai was itu apa aja? Ini I, you, I, Kok you? I, she, I, she, it. begitu. I, she, sama kalau were sisanya You berarti You, you they. Yeah. ya you, they, sama Were. ya pakainya yang were. Nah kalau ini nomor 1 we and I. T. Were. Were. Yang were karena Dodi and I itu hitungnya Jadi. jadinya we. Dodi and I. Ini jawabannya yang D. Lanjut 22. I'm sure I. Nah ini nih. Kira-kira apa? I'm sure I bla bla bla. So. Be. Berarti dia jawabannya yang D. Be. Kalau ada yang bingung, bilang aja ya guys. 23. Kandi, coba Kandi. Were you at the beach last weekend? No, I Was not. Be. Ya. iya. Kalau Benar. I itu pakai was ya. Nih. Nomor 24. Where were you at 10? I came to your class but you weren't there. When you blank to my class. Apa nih? Apa nih kira-kira nih? When you bla 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 to my class. Mbak, ada yang tahu nggak nih kira-kira apa jawabannya? Came. Apa? Came. Came to my class. I was helping. Betul. Tadi nomor 25 apa jawabannya? Siapa yang ada? Helping. Benar. Ada yang bingung nggak? Lanjut Pakai ya. came karena itu ya. Pakai came karena simple past. Karena kan tadi 10. Where were you? Itu aja udah nunjukin kalau di masa lampau. Makanya pakai came. Ini 26. Berarti verb 2. Iya, kedua. Ya. The text above mainly discusses about kira-kira apa nih? The writer's trip to Yogyakarta. The writer's first visit to Prambanan. Apa nih? Ada yang tahu nggak? The writer's trip to Yogyakarta. Jawabannya yang A. Lanjut. What is the purpose of the text above? To tell the writer's experience in Yogyakarta. Be. Tell the writer's experience in Yogyakarta. Betul. We arrived there at 3 p.m. Nih, paragraf 3 nih. Mana sih? Arrived there. Berarti sebelumnya? Yogyakarta. Borobudur. And after that, we went to Borobudur Temple. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. We arrived there at 3 p.m. Berarti dia bertuju ke mana? Borobudur. Borobudur Temple. Nah, Hmm. benar. Jawabannya yang C. When did they go home? On Friday evening. Kalau 3 p.m. tuh kehitungnya afternoon atau evening kan, Di?
Ini kan in the evening we left for Jakarta berwisata, bah. Jadi pasti evening. Kalau 3 p.m. tuh afternoon ya. Evening tuh kayaknya habis maghrib gitu nggak sih? Nggak, evening tuh kayak jam 5, jam 6-an. Kalau di Indonesia ya jam 5-an jam evening. Ini ya benar. Jawabannya yang Afternoon. Evening. evening. Di sini dia mention nih. In the evening, we left for Jakarta. Why did they only visit Brahmana and Shiva temples? Jadi soal ulangan boleh? Kenapa? Oh iya, soal ulangan kamu. Oh iya. Why did they only visit Brahmana and Shiva temples? C. Ini waktu aku SMP juga selalu pernah dipakai deh. Jawabannya yang C, because Vishnu temple was being repaired. Ini kurang D ya. Kayak dia kapus atau gimana. Tulisannya tuh tadi tuh kenapa repair? Repair tuh sama aja sama renovated ya. Tulisannya tadi di situ karena Oh iya, di sini kayaknya bukan repair deh. because Wisnu temples is being renovated. Renovated, ya benar. Renovated itu sama aja kayak repaired. Being repaired, ya. Lanjut. What should we do after reading the notice? Kira-kira apa sih nih artinya flush toilet after using? Keep the toilet clean. A. Keep the toilet clean. Dan nggak Kak Indi? Benar. Lanjut. Gimana sih ini biasanya di Gimana nih? gimana sih? Biasanya pengumuman kayak gini nih. C. In the restroom. Benar ya, jawabannya yang C. Nih, sharp corals. All visitors are forbidden to swim in this area. Kira-kira apa artinya? It's dangerous to swim in this area. Enggak ini. Benar. So, it's dangerous to swim in this area. Where do you Forbidden tuh dilarang ya. Iya, forbidden itu dilarang. Where do you probably find this notice? Di mana nih? Di kolam renang? On the beach. On? The beach. Ya, betul. Restroom British or American accent. Restroom tuh kayaknya British ya. Kalau American tuh toilet aja nggak sih? Iya. Kayaknya di Indonesia tuh yang di Kurnas itu rata-rata British English nggak sih? Kayaknya. Forbidden apa kak? Forbidden tuh dilarang. Jadi dilarang. Nah, pas banget nih nomor 35. Tar lu nih, kenapa tadi yang 34 on the beach? Karena di sini ada sharp corals. Karena kalau corals itu cuma adanya di pantai, ya nggak sih? Ya. Iya. Terus nomor 35, the word forbidden nih. Tadi kan habis ditanya closest, nih closest ya harusnya. Closet. Closest meaning to apa nih? Can. Ya, Dan lagi-lagi itu dilarang ya, dan itu dilarang. Advice, told, suggested nih sinonim semua nih bertiga nih. Iya, advice, told, suggested. Dianjurkan. Ban. Nanti soalnya dikirim ke grup kok. Ini ada yang pernah baca takut. Prima swimming pool accepts no responsibility for any loss. Apa nih B. tujuannya? To ask visitors to keep their belongings safe. Bener gak nih? Bener ya? Nggak apa-apa. Kamu mau baca juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, aku mau baca. Nomor 37. Siapa nih kira-kira yang nulis? Prima swimming pool management. B.
Prima swimming pool management. Bener kan, Di? Bener ya. Karena yang pasti yang nulis karyawannya nggak sih? Iya, masa fans clubnya? Kalau renang ada fans clubnya juga. Visitors itu apa, Kak? Visitors itu pengunjung. Pengunjung. Oke. Lanjut. Wah, lagunya nih, History by One Direction. The title udah langsung kelihatan, tapi kayaknya ini agak misspelled lagi. Dia cuma nulisnya story doang. Harusnya history. Jawabannya yang ini ya, guys. Udah kelihatan dari sini dia. Oke. 39. B. Wow. Ya. One Direction. One Direction. Tapi One Direction. questionnya agak ngaco. Iya. Tapi ini udah kelihatan ya. One Direction. Oke. Ini juga nih 40 questionnya rada-rada. Tapi intinya adalah pertanyaannya, kenapa ini artinya lagunya apa sih, dia nyampein apa? Iya. Lebih nyambungnya ke E ya, ini kayak nyeritain kalau friendship-nya tuh has made some history gitu, udah ngebuat sejarah. Keren. Oke, udah habis nih ganda-ganda. Lanjut ke esai. Aku juga belum lihat soal esainya jujur, jadi kita jawab rame-rame ya guys. Oke. Wah, tell Nina's daily activities. Itu harus bikin kalimat nih. Iya, makanya harus bikin kalimat. Coba nih, ada yang bisa nggak nih kira-kira? Sama gambarnya dia lagi ngangkat guling. Kira-kira ngapain Beresin tuh? kasur, ya nggak sih? Idea. Morning. Kalimatnya Dong, kalimatnya. In the morning, Nina make the bed. Firstly, aku malas tulis. Firstly, in the morning, apa tadi? Nina Make a bed. Nina makes her bed. Ini ya. Gede banget. Oke. Yang kedua nih, dia ngapain sih itu? Lagi mulet-mulet. Tuh, ngapain tuh? Bahasa Inggrisnya apa sih? Stretch ya? Stretching. Kira-kira gimana kalimatnya? Dan apa? She apa nih? Stretching. He stretches apa? Stretches her body. Apa? Iya. He Her body. itu yang ketiga nih, makan, Apa sarapan. nih? Gampang nih kalimatnya nih. Pagi-pagi makannya makan apa? Yang terakhir ini, oh dia berangkat sekolah. After that, She goes to school. he goes to School. Yay. Oke. Ini juga nih kalimat nih. Tell me what is Zainal's family doing? Nih. Oh my god, ini kalimat lagi guys. Ternyata guys. Mr. Zainal, ngapain sih dia? Lagi ngapain ya? Pak Zainal. Gunting apa? Trompet gitu. Cutting. Is cutting apa trimming? Is trimming. Bener sih trimming nggak sih? Iya, kayak lebih benar trimming ya, daripada cutting tuh kayak motong tanaman tuh kayak kan lebih ke pangkas ya, bukan potong. Pangkas Iya. itu trim. Is trimming the plants. Apa gimana? Iya. Ya nggak sih? Ya. Iya. While Mrs. Zainal is
sweeping. Apa nih? Dia lagi nyapu apa sih? Kira-kira apa nih guys? Sebenarnya sweeping aja juga bisa, tapi lebih baik kayak ditambahin lagi. Sweeping the yard. Halaman kan ya, di halaman belakang ya. Iya, Yard. Yard. yard benar. Yard. Nina and Andre. Kalau Nina and Andre berarti dia pakainya are ya. Ini Watering the plant. harusnya di depannya pakai is. Lupa kan. Kalau misalkan Nina and Andre dia berarti pakainya are. Are apa nih? Watering Watering the plant. Bisa atau enggak taking care of the plants juga bisa. Karena kan ini dia watering juga ya. Apa? Oh ya dia juga watering ya berarti lebih ke watering. Tapi taking care juga harusnya nggak salah sih. Watering. Oh, itu Mr. Zainal tuh bukan motong tanaman ya, dia motong semak ya. Berarti ya harusnya lebih benar kalau dia lagi trimming the bush nggak sih? Oh iya ya benar. Itu dia lagi motong tanaman. Iya, aku kira dia motong yang ini. Berarti ini lebih ke bushes ya guys. Oke. Nih sekarang nomor 43. Nomor 43 nih yang A. Artinya apa sih? Students must turn off cellular phones before entering the Murid harus Apa tadi? Ada yang unmute? siswa wajib Siswa harus mematikan HP sebelum sekolah selesai. Masih kurang tepat yang dia. Siswa harus mematikan telepon sebelum memasuki bangunan sekolah. Nah, itu Nah, bisa. benar. Kalau yang Karena B nih, entering ya. iya dia bilangnya entering the school building. Jadi sebelum masuk ke sekolah dia handphonenya harus sudah mati. Gitu. Yang ini, please keep off the grass. Artinya apa nih? Tolong jangan merusak rumput. Ada lagi nggak nih kira-kira yang lain? Ya, di tepat ada nih harusnya. Yang lebih tepat. Benar-benar, ini dilakukan biar nggak ngerusak rumputnya. Ya, benar. menginjak. Iya, bisa juga. Jadi, please jangan step on the grass, jangan nginjek tanaman, jangan nginjek rumputnya supaya si rumputnya itu nggak rusak. Jadi gitu. Bener sih kalian berdua. Ya, jangan injak biar dia nggak rusak. Tuh. Ini. Wah, nih comparative and superlative. Kita belum sempat bahas ini, tadi kita berniat untuk bahas ini juga, tapi kita udah perlu harus bahas PAT nih. Comparative degree. Kalau comparative itu pakainya ER sama More. than. Ya, sama more. More, bla bla bla, then. Ya. Coba nih ada nggak nih kalau komparatif? Ada yang bisa nggak? Lo bikin antara Pedrosa dan Marquez nih. Nih, Pedrosa and Marquez. Pedrosa's motorcycle. Kalau dilihat dari speed-nya, kira-kira yang lebih cepat yang mana? Marquez. Valentino. Kalau kayak gitu, Marquez. Berarti Pedrosa lebih apa? Low. ya, berarti Pedrosa's motorcycle is slower ya berarti. Slower than Marquez Dan Valentino Rossi.
kan bisa tulis Marquez, bisa Rossi juga, karena dia tetap lebih lambat daripada mereka berdua si Pedrosa. Sekarang kalau superlative. Superlatif Kalau itu superlative pakainya est, Yes. Atau the most. Jadi Arfa dia pakainya yang superlative. Jadi Arfa is the tallest of all gitu. Kalau comparative misalkan Yarina sama Indi. Yarina is shorter than Indi gitu. Jadi kayak di antara ketiga yang paling tinggi Arfa itu dia berarti dia pakainya yang superlative gitu. Coba kalau misalkan yang ini kalau dari Valentino Rossi, Marquez sama Pedrosa coba. Motornya Rossi paling apa nih kalau dilihat dari speednya? Paling cepat. Berarti Fastest. Valentino Rossi's Motorcycle is the most is the faster fastest. of all. kan tau nggak apa yang make EST, apa yang make most? oh iya. Fastest itu yang one syllable sih Kak. Yang pengucapan. Iya, pengucapannya satu doang. Kayak fastest, slowest, Iya. smartest. Ya. Gitu. Kalau kayak expensive, itu berarti most expensive, bukan expensivest. Jadi mungkin next time kita bisa bahas itu yang kayak benar-benar tentang comparative sama superlative. Wah, nomor 45 disuruh bikin paragraf kita. Tapi ini kayaknya beda-beda kan ya setiap orang. Tell me about your past event. Mau di-skip aja apa gimana, Di? Tapi kalau skip aja, ada soal lagi ya kita? Oh iya, kita udah habis soalnya. Atau enggak kalian mungkin ada yang mau ditanya nggak tentang materi apa gitu? Dari soal-soal kalian juga boleh. Masih ada sekitar 20 menit, jadi tanya-tanya aja kalau misalnya kalian lagi ada yang dibingungin tentang bahasa Inggris, biar kita jawab. Masih ada 20 menit lagi. Atau enggak ada yang mau bikin paragraf dari ceritanya sendiri juga boleh. Kalian tuh PAT kapan sih? Aku mau tahu deh. Beda-beda ya? Udah lebaran. Setelah lebaran. Kayaknya Juni. Iya, setelah Bulan lebaran. depan. Kayaknya Juni. Habis lebaran aku TKM. Juni, awal Juni. Sama aja. Ada yang TKF, AKM, TKM itu. Ada Kak. Kita SMA kan nggak jadi-jadi Susah ya? ya Kak? Oh my Enggak, God. kita nggak pernah ngerasain. Iya, Nggak tahu. Tadinya kan bilangnya iya tapi kayak nggak jadi-jadi gitu. Jadi alhamdulillah sih. Malah lagi deh. Nih ada lagi nggak nih mau nanya-nanya apa? Ini ada yang kelas 9 nggak sih? Kalian nggak PAT lagi kan? Yang kelas 9. Masih ada nih, ada yang kelas 9 ternyata. Kelas 9 emang PAT, bukannya langsung US ya? Apa ada PAT juga? Enggak kan? Kayaknya enggak deh. Kalian ada yang mau ditanyain nggak guys? Bedanya so sama si apa tadi? Bedanya so sama si itu verb 1, dia itu present tense ya. Kalau so itu verb 2, verb 3 juga sih so. Jadi dia itu past tense, masa lampau gitu. Oh itu kayak kita pernah ngasih tuh ya yang irregular verb. Nanti kalian atau kan nanti mungkin aku bisa kirim lagi kali. Ini iya nanti bakalan aku kirim kok ini filenya. Yang kosong sama yang udah dicoret-coret. Jadi kan bisa latihan sendiri juga. Kalau misalkan kalian nanti tiba-tiba lagi baca-baca terus kayak lupa ini kenapa ya tadi jawaban ini, kalian bisa langsung WhatsApp aku atau ini juga. Nama aku di WhatsApp tuh Indria. Oh iya namanya Windria, dia di WhatsApp. Di sini juga Windria sih. Oh iya.
Tapi kan dari tadi manggilnya Indi. Ayo, ada yang mau tanyain nggak, guys? Tanya nggak? Yang kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 juga boleh mau nanya. Apa mau dicukupin aja sampai sini? Boleh. Nanti. Ya, boleh. Gimana? Ada yang mau bertanya lain nggak? Kalau nggak ada, kita cukupin sampai sini. 5, 4, 3, oke, udah nggak ada kayaknya ya. Tidak, kalau gitu, sekian berilmu hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat digunakan yang lebih baik. Semoga masuk otak. Semoga kalian nanti PAT-nya insya Allah lancar. Terus karena minggu depan udah lebaran, minal aidin deh. Mohon maaf lahir batin, maaf ya kalau misalnya aku sama Kak Yaina tadi ngajar-ngajar ada yang salah. Atau enggak minggu-minggu sebelumnya juga. Minggu sebelumnya juga. Oke, sekian dari kami. Sebelum kita tutup, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih sudah ngikutin berilmu hari ini ya. Terima kasih, Kak. Dadah. Thank you, Kak. Selamat buka puasa bentar lagi. Thank you, Kak. Thank you Lagi loh. buka puasa, guys. Semangat, guys.